Welcome to God 365 News Now. I am Anjali and these are the headlines. With mega residential projects being approved one after the other, residents of Talegaon demand study on village's carrying capacity. Alleged project in the middle of a field without road access sparks debate. Land convergence and hill cutting dominate Manday's Gram Sabha discussions. Resolution passed to annul these conversions. And now for the news in detail. The Talegaon Gram Sabha saw heated discussions surrounding the surge in approvals for mega residential projects within the village. Concerns were raised over critical issues like water scarcity and overflowing sewage systems, prompting members to demand a comprehensive study on the village's carrying capacity. Adding to the controversy, allegations have surfaced that some residential complexes are being granted permission in fields lacking proper road access. And our soil is very soft. Our soil is not the Dongarachi Matinu, is sandy soil. So kitlois soapit and septic tank proof asot. जाल्यार पर्कोलेट जावन सगळी सिवेज शेतान येता. आमी पळयला आतां थिंगासर पळय आदर्श कॉलनी कडेन पयलो पावस पडटा तेन्ना कशे लेंडे बेंडे पासून थिंगा भायर सरता क्रिकान सगळे. आमी विजुअली पळयल्यार उदक सगळें ब्लॅक उदक भायर सरता. इट इज नॉट अ गुड सायन. इट इज नॉट अ सायन ऑफ डेव्हलपमेंट. It is a sign of misery for our people. So let us avoid, okay, you have a villa or just ground plus one, that's okay, that's understandable. There is not so much pressure on the land. So there have been art building and air flow block करतात, so soil pollution जाता. So there is no carrying capacity which has been defined. I would request, and as member of the Gram Sabha, on behalf of all the members of the Gram Sabha, those who agree with me, of course, that there has to be a proposal which has to be sent to the TCP, especially the NGPDA now, which is coming under the TCP, that carrying capacity for Talegaon be defined. What is the carrying capacity? And after the carrying capacity is decided, settlement fences will be accordingly extended. What is happening today is that what Xavier has made a reference to is that I am having a ground story structure and just next to me I have to see a 8-story structure. That is not what the development, that is not what the planning is supposed to be. Or the planning principles rules do not speak that way. They are completely different. And I said this before, you have to have that, one is carrying capacity and how the settlement fences are to be extended. Do these two things and therefore all other problems will be settled. Then what we are doing is under 39 of the TCP Act, we are going on doing minor corrections. But if you see in Talegaon, okay, or elsewhere also, minor corrections are actually planning changes of zone. Under 39, there is no minor corrections does not mean change of zone. Minor corrections means typographical and other errors which have crept in. But they are doing it. So that's why I am saying, if we leave it to the sections which are presently invoked to the planning, Talegaon is heading towards doomsday. Road number 76 construction लागला. आणि सगळे मोठा स्थिती पण तालिका विचार शाबले मोड म्हणता पहिले सामके सेल मायलाच्या फुडल्या. जरी तर इतके 10 साला की मुलाया उतारा पाय मध्ये उडून माशाम पॉलिटिकल केंद्र चलवना शेतकऱ्याच्या बाबतीत उलयता आणि योजना सगळे ते परमिशन दिला तो पोर्ट पडलो तिका सर 28 तारखेला पंचायतीन परमिशन दिला तेव्हा परत मी कित्याक शेतकऱ्यांक मातशें कॉन्फिडन्स घ्या पहिले तिका रोड ना सेवेचे कांयच ना आणि तो रोड पण जिल्ह्यात मोठ्या कोविड झाला पयलो प्राण झालो मोठ्या काबार झाला ते पान झाले सगळे आणि ती माती आलायची ती सगळी देऊन शेतात गेली. आता ती आंदोलन लागले बरे काम थोडे सोचायचे तुम्ही अशा कोणी केलं ते बोट बोल आणि काय नो आता कंपनी इंटरेस्ट तुम्ही पंचायतीत जाताना ती म्हणजे रिपोर्ट करची आमच्या
सगळे सेटल झाले पहिले कामगार काढून तो रोड चेंज करचो तुमच्या कडेन इन्स्पेक्शन करून पहिले We are saying that license should be revoked. That license is in the middle of the field. 360 degree तिका शेता मुंत रस्तो 360 degree शेता मोदे व्हडली बिल्डिंग येतली वाट देगा मनशाक एक मिनिटाचो स्वाद दिला This cannot be done that way. This is violation of planning rules also. Yeah, I have written that. I have written that. थिंगा शेतकार सीजर बाबान आमच्या ते नोजरेक हाडलेले की हिंगा लायसन्स दिल्या ती लायसन्स शेतां मोदे दिल्या सारकी शेतां मोदे ताका 360 डिग्री शेतां आहा सराउंडींग मोदलो एक तो मोरोड आहा बेश्टो आनी हुंयच रस्तो ना ताका एक दोन मोरोड वयता बारीक धाकटेशे मोरोड थिंगा 1 मिटराची पाय वाट आहा 1 मिटराची पूण 10 मिटराचो थिंगा रस्तो दाखोवन प्रपोज रोड दाखयलो कितें दाखयला तें आमी नको पूण तेणी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स थिंगा दिला तेही आमी म्हणले सिजरान म्हणले तांकां रिवोक कोर हांवें म्हणलें रिवोक कोर आमी प्रपोज करता सेकंड करता ते म्हणूंक लागले तो प्रपोजलच घेवंक जायना आनी तेजेर कांय तेणी एक्शन घेवंक ना ते म्हणूंक लागले तेजेर तुमी कंप्लेंट दिया आनी हें करा ऍट दी एंड ऑफ द डे द मेन इशू इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी तालिगांव हॅज नो कॅरिंग कॅपॅसिटी सुवीज ना उदक ना कांयच ना तालिगांव कांयच म्हणल्यार कांयच ना लोक पळय हिंगा तालिगांव रावतात तेंकाच उदक मेळना ऑलरेडी लोक आहात तेंकाच सुवीज ना आनीक बिल्डिंगां एक बिल्डिंगान 200 फ्लॅटां 300 फ्लॅटां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट 500 फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट आनी हुंय कॅरिंग कॅपॅसिटी नासतना एक कितें फायदो आनीक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवन कितें फायदो शेतांच्या मोदे ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता ते एक गजाल जाली पूण कॅरिंग कॅपॅसिटीच ना गांवांत वो कॅपॅसिटी ना आनीक लोक येयलो गांव बुडोवन वयतलो सारको रस्ते सारके ना सुवेज ना उदक येयना कांयच म्हणल्यार कांयच सारकें ना Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. At Mandre's Gram Sabha on Sunday, several issues were raised, with land conversions and hill cutting being the most pressing. Members called for the revocation of land conversions made under Town and Country Planning's controversial Section 39A and 17(2). Following the revocation of zoning plan after strong protest, a resolution was passed urging the government to annul these conversions. हे 17(2) हे दोनूय जे आसा आमचे सेक्शन आसा TCPची ती आमच्या मांद्रे गांवा खातीर टोटल नाश करपा सारखी आसा आनी ही झोनिंग कन्वर्जनाची जी व्यवस्था केला सरकारान आमचो झोनिंग प्लान कॅन्सल केलो आमच्या डिमांडाक लागून पूण ही 2 सेक्शनां घालून जांकां दुरुस्ती जाय ती दुरुस्ती करून घेता ह्या दुरुस्तीक लागून आमच्या मांद्रे गांव पाड पडपाच्या वाटेर पडला ताका लागून ही दोनूय सेक्शनां जी आसा TCPतली ती रद्दबातल करची असो ठराव आयच्या ग्रामसभेत जालो जे आमचो झोनिंग प्लान आसलेलो जो झोनिंग प्लान सीज टू एक्झिस्ट केल्याच्या नंतर स्क्रॅप केल्याच्या नंतर जी कन्वर्जन्स आमच्या गांवांत जाले वी आर नॉट टॉकिंग आउटसायड अवर विलेज आमच्या गांवांत जी जाला अंडर 39A आणि 17(2) ती सगळी कन्वर्जन्स रिवोक करपाची कित्याक तो झोनिंग प्लान स्क्रॅप आमचो डिमांड आसलो आनी तो सरकारान डिमांड आयकलो स्क्रॅप केले पण त्याच्या नंतर दुसऱ्या मार्गान ही 2 सेक्शनांचो वापर करून एमेंडमेंट्साचो वापर करून जी कन्वर्जन्स आमच्या गांवांत जी जाल्लेली आसा त्याच्या नंतर ती सगळी स्क्रॅप करपाची तो प्रोसिजर स्क्रॅप करपाचो ती सगळी कन्वर्जन्स रिवोक करपाची आणि अशेंच प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना कन्वर्जन जातले आमी प्रत्येक ज्या सर्वे नंबराचे जातले थंय आमी ऑब्जेक्शन आमचे फायल करतले जर डिपार्टमेंट जर हे सिरियसली घेयना जर आमचे ऑब्जेक्शन गृहीत धरिना तर हायकोर्टान किंवा आनी खंयच्या कोर्टान सुद्दां वचपाक जाय जाल्यार आमी फाटीं पडचे ना आमी अवश्य फुडें वयतले. Another key issue discussed at the Gram Sabha was the issuance of construction licenses within the Mandra Panchayat. Locals urged the Panchayat to consult the community before granting licenses, emphasizing the need for careful consideration of their impact on the area and its residents. Additionally, they called for the revocation of licenses and the issuance of show-cause notices to the constructions involved in hill cutting. मेजर कसले सब्जेक्ट आसले आयची जी ग्रामसभा जाली तितून मेजर आमकां सब्जेक्ट आसले ते कन्स्ट्रक्शन हिल कटींग हे मेजर इशू आहा आनी हेचेर बरे प्रमाणान डिस्कशन जालें आनी एक सुजायूय आयले आमच्या जे ग्रामस्थ आहात तेंचे लागसले आनी आमकांय दिसलें की आमी कितें तरी हें डिस्कस करपाची गरज आसा आनी आमी करतले.
हेजेर आतां हिल कटींग आनी म्हटलें तुमी कन्स्ट्रक्शन हेजेर तुमी कितें रेजोल्युशन घेतलां म्हणजे डिस्कशन जातलें बट मेन तुमचो हे कितें आसा पळय आमी सगळें सांगलें म्हणून जायना एक्चुअली TCP जेन्ना एक परमिशन दिता सो आमकां तेंय पळोवचें पडटलें आनी आमकां केन्ना केन्ना ती चॅलेंज करचें पडटलें की ना हें दिलां तें रॉंग दिल्लें आहा आनी तेचेर आमी एक एक्शन घेवपाक सजेशन पळयतले आमचे बॉडी मेंबर कितें पूण सर पयलीं ज्या वेळाचेर फायल परमिशनाक येता त्या वेळाचेर बाबा ती खंयची एरिया त्या एरियेंत खंय बाबा तळी आसात भाळयो आसात बांय आसा दोंगर आसा हेचो विचार सर आमकां जावंक जाय आनी तेचो परिणाम सर आयज त्या दोंगराचेर बिलां उबे रावले सो आयज दोंगर कट करून तेणी विलास बांदल्यो आय डू नॉट नो हू इज दॅट म्हाका तेची दुस्मानकाय ना सर पूण म्हाका काळजी आसा दोंगराची सो ते विलास 7 ते 8 विलास बांदलें काम चालू आसा तर तेणी दोंगर कट केल्याने आपण मान्य केले सर आय शो यू आय गिव यू द कॉपी मान्य केला की आपल्याकडे हिल कटिंग झाला आता आपण रेग्युलराइज करता सो अशा वेळाचेर ती जी परमिशनां ताका इश्यू जाली ती परमिशनाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ती दोंगर आसतना परमिशन दिली कशी नाव आय डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रिवियस रिझोल्युशन अँड द प्रपोजल की सगळी लायसनां कॅन्सल करपाची त्याची issue show cause notice why the license should not be cancelled because you yourself has proved that you have regularized this illegal construction hill cutting मांद्रेन प्रोजेक्ट येत रावतले लोक जमीन विकत रावतले कोण हांगा फुकट चॅरिटी करपाक जमीन घेयना कोण तरी कमर्शियल व्हॅल्यू आसून जमीन घेता कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव हेचेर एक लॉंग टर्म सोल्युशन गांवांनी सगळ्यांनी तुमी मेळून आमी मेळून तें काडूंक जाय जेणे करून हांगासर जो इन्वेस्ट करपाक येता पळय तेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जालो वयतलो आमच्या लोकांकूय तेचो त्रास जावचो ना आनी तेचे इकॉनॉमिकली आमच्या गांवांकूय फायदो जातलो हे तिनूय गोश्टी बॅलन्स करून जर आमी फुडें गेले जाल्यार तें जातलें नाल्यार प्रत्येक वेळा कितें जाता कोणूय प्रश्न विचारले म्हणटूच आमच्या घरा कडेन कोणूय येता म्हाका तुजें कितें जालां तें सांग ना हें जाता दीस इज फॅक्ट आनी हांगा विचारप म्हणजे आमी चोरूं अशें जर कितें प्रोजेक्ट आहा जो त्या वाड्यांतल्या 100 पैकी 90 लोकांक त्रास जाता तो केन्ना कळटलो तो एक तरी पंचायतीन तांकां सांगूंक जाय बाबा हो प्रोजेक्ट येयला म्हणून नाल्यार लोकांनी ग्रामसभेक येवंक जाय ग्रामसभेक येयले जाल्यार प्रोजेक्ट ते अप्रूव करच्या पयलीं येवंक जाय प्रोजेक्ट अप्रूव करच्या पयलीं येयना ग्रामसभेक पयलीं तुमी अप्रूव करतात मागीर आमकां कळटा ते मागीर आमी प्रश्न घालता Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And in some weather news, temperatures are gradually falling. On Saturday, both the maximum and minimum were about 2 degrees below the normal, with most areas recording a high of 31 and a low of 21. This cooling trend is expected to continue throughout the week. Daytime highs will stay in the low 30s, with IMD predicting a maximum of 33 degrees Celsius until Wednesday, dropping to 32 degrees Celsius later in the week. Nighttime lows will fluctuate between 21 degrees Celsius and 23 degrees Celsius. By the weekend, temperatures are likely to hit their lowest with 21 degrees Celsius forecasted. On Monday, expect a slight breeze around noon while the rest of the day remains calm. Fog is also predicted for both morning and evening with pockets of dense fog potentially affecting visibility. If you're commuting, drive cautiously and use fog lights when necessary. Weather very likely to remain dry for the next 5 days. Mainly clear skies forecast for the upcoming week. Foggy conditions predicted for Monday morning and night. Maximum and minimum temperatures on Monday 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No alerts for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.